हेलो फ्रेंड्स मोर नाम मनोज और इंग्लिश क्लास रे मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि। चलंतु आज आमे किछि नुआ नुआ सेंटेंस गुडी को प्रैक्टिस करिबा। ओरी इंग्लिश क्लास। वेयर इज योर नाइफ? तुमो छुरी केउठी? वेयर इज योर नाइफ? तुमो छुरी केउठी? वेयर इज हरी? हरी केउठी अछि? वेयर इज हरी? हरी केउठी अछि? नाइफ। नाइफ माने छुरी। नाइफ। नाइफ माने छुरी। वॉच। वॉच माने घंटा। वॉच। वॉच माने घंटा। इन द फिल्ड माने पड़िया रे। इन द फिल्ड माने पड़िया रे। वी आर बॉयज। आम्भे माने बालक। वी आर बॉयज। आम्भे माने बालक। यू आर गर्ल्स। तुम्भे माने बालिका। यू आर गर्ल्स। तुम्भे माने बालिका। दे आर टीचर्स। से माने शिक्षक। दे आर टीचर्स। से माने शिक्षक। वी आर फार्मर्स। आम्भे माने कृषक। वी आर फार्मर्स। आम्भे माने कृषक। यू आर स्टूडेंट्स। तुम्हें माने छात्र। यू आर स्टूडेंट्स। तुम्हें माने छात्र। दे आर चिल्ड्रेन। से माने शिशु। दे आर चिल्ड्रेन। से माने शिशु। वी आर नॉट मैन। आम्भे माने मनीष नुहे। वी आर नॉट मैन। आम्भे माने मनीष नुहे। यू आर नॉट वोमेन। तुम्भे माने स्त्री लोक नुह। यू आर नॉट वोमेन। तुम्भे माने स्त्री लोक नुह। दे आर नॉट ओल्ड मैन। से माने बुढ़ा लोक नुहंती। दे आर नॉट ओल्ड मैन। से माने बुढ़ा लोक नुहंती। यू आर माय डॉटर्स। तुम्हें माने मोर झियो। यू आर माय डॉटर्स। तुम्हें माने मोर झियो। दे आर माय सन्स। से माने मोर पुओ। दे आर माय सन्स। से माने मोर पुओ। वी आर हियर। आम्भे माने एठी अछु। वी आर हियर। आम्भे माने एठी अछु। यू आर देयर। तुम्भे माने सेठी अछ। यू आर देयर। तुम्भे माने सेठी अछ। दे आर इन द फिल्ड। से माने पड़िया रे अछंती। दे आर इन द फिल्ड। से माने पड़िया रे अछंती। These are my books. एसबु मो बही। These are my books. एसबु मो बही। Those are my pens. सेसबु मो कलम। Those are my pens. सेसबु मो कलम। These are your pencil. एसबु तुम पेंसिल। These are your pencil. एसबु तुम पेंसिल। Those are your letters. सेगुड़िक सबु तुम चिठी पत्र। Those are your letters. सेगुड़िक सबु तुम चिठी पत्र। These are कमला flowers. एसबु कमलार फूल। These are कमला flowers. एसबु कमलार फूल। Those are हरी toys. सेसबु हरीर खेलना। Those are हरी toys. सेसबु हरीर खेलना। These are not my goats. एगुड़िक सबु मो छेली नुहे। These are not my goats. एगुड़िक सबु मो छेली नुहे। Those are not your sheep. सेगुड़िक सबु तुम मेंढा नुहे। Those are not your sheep. सेगुड़िक सबु तुम मेंढा नुहे। These are ram picture. एगुड़िक रामर छवि। These are ram picture. एगुड़िक रामर छवि। Those are not सीता rings.
ସେଗୁଡ଼ିକ ସୀତାର ମୁଦି ନୁହେଁ। Those are not ସୀତା rings. ସେଗୁଡ଼ିକ ସୀତାର ମୁଦି ନୁହେଁ। This is a book. ଏହା ଗୋଟିଏ ବହି। This is a book. ଏହା ଗୋଟିଏ ବହି। This is a pen. ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ। This is a pen. ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ। This is a ball. ଏହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍। This is a ball. ଏହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍। This is a cup. ଏହା ଗୋଟିଏ କପ୍। This is a cup. ଏହା ଗୋଟିଏ କପ୍। This is a mango. ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ। This is a mango. ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ। This is a bag. ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍। This is a bag. ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍। This is a hat. ଏହା ଗୋଟିଏ ଟୋପି। This is a hat. ଏହା ଗୋଟିଏ ଟୋପି। This is a table. ଏହା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍। This is a table. ଏହା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍। This is a chair. ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୌକି। This is a chair. ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୌକି। This is a fish. ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଛ। This is a fish. ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଛ। This is an egg. ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା। This is an egg. ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା। This is an orange. ଏହା ଗୋଟିଏ କମଳା। This is an orange. ଏହା ଗୋଟିଏ କମଳା। This is an ox. ଏହା ଗୋଟିଏ ବଳଦ। This is an ox. ଏହା ଗୋଟିଏ ବଳଦ। This is an axe. ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଧ। This is an axe. ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଧ। That is an ant. ତାହା ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। That is an ant. ତାହା ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। That is an inkpot. ତାହା ଗୋଟିଏ ଦୁଆତ। That is an inkpot. ତାହା ଗୋଟିଏ ଦୁଆତ। That is an umbrella. ତାହା ଗୋଟିଏ ଛତା। That is an umbrella. ତାହା ଗୋଟିଏ ଛତା। That is an aeroplane. ତାହା ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। That is an aeroplane. ତାହା ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। This is an animal. ଏହା ଗୋଟିଏ ପଶୁ। This is an animal. ଏହା ଗୋଟିଏ ପଶୁ। That is a bird. ତାହା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ। That is a bird. ତାହା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ। Fish. Fish ମାନେ ମାଛ। Fish. Fish ମାନେ ମାଛ। Man. Man ମାନେ ମଣିଷ। Man. Man ମାନେ ମଣିଷ। Goat. Goat ମାନେ ଛେଳି। Goat. Goat ମାନେ ଛେଳି। Dog. Dog ମାନେ କୁକୁର। Dog. Dog ମାନେ କୁକୁର। Cow. Cow ମାନେ ଗାଈ। Cow. Cow ମାନେ ଗାଈ। Tiger ମାନେ ବାଘ। Tiger ମାନେ ବାଘ। Bird. Bird ମାନେ ଚଢ଼େଇ। Bird. Bird ମାନେ ଚଢ଼େଇ। Apple. Apple ମାନେ ସେଉ। Apple. Apple ମାନେ ସେଉ। Aeroplane. Aeroplane ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। Aeroplane. Aeroplane ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। Animal. Animal ମାନେ ପଶୁ। Animal. Animal ମାନେ ପଶୁ। Star. Star ମାନେ ତାରା। Star. Star ମାନେ ତାରା। Wall. Wall ମାନେ ପେଚା। Wall. Wall ମାନେ ପେଚା। Elephant ମାନେ ହାତୀ। Elephant ମାନେ ହାତୀ। This is an elephant. ଏହା ଗୋଟିଏ ହାତୀ। This is an elephant. ଏହା ଗୋଟିଏ ହାତୀ। That is an elephant. ତାହା ଗୋଟିଏ ହାତୀ। That is an elephant.
ତାହା ଗୋଟିଏ ହାତୀ। That is a house. ତାହା ଗୋଟିଏ ଘର। That is a house. ତାହା ଗୋଟିଏ ଘର। That is a school. ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। That is a school. ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିନେବେ।